ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଟିକେ ଫିଷ୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଟିକେ ଫିଷ୍ଟି ସାରି ବେଳାବେଳି ଫିଷ୍ଟି ସାରି ଟିକେ ଖାଇ ଟିକେ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯିବା। ଆଜି ଦଶହରା ଯାତ୍ରା, ଆମର ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ଆଜି ଦଶହରା ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ରାଜ ଦରବାର ପାର୍ଟି ପଡ଼ିଛି, ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଫିଷ୍ଟି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ମାଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜା ଚାଲିଛି। ଏଠି ମହୁର ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ପୁରା ମହୁର ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦିଆ ହେଇ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏଠି ଭାଇମାନେ ବସି ଚାଷ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଚାଷ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପିଇବା ହେବ, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରିଯିବୁ। ସେଠି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କର।
आज भरी दिन में तुम अन्य मनुष्य रोच कहीं कहल आज कौ दिन तुम मन ना कि भाई राखी पड़वा कथा बोली जाऊछ ओ बुझीगली मत राखी बाण दवा भी कहबे ना नहीं मत ते पावना देवी तते आज इतने पावना देवी जे ए दुनिया रे कौन से भाई राखी पूर्णिमा करता भोरे को एमिति पावना केबे भी दिन तुम सत कहूछ भाई सत कहूछ तुम बहुत खुशी बहुत आरिसा पिठा जानी और से बेटा खाइबा को भूल नहीं मम्मा लट्टी बड़े मो पे देती है पिठा करे नगर खास कर राखी पूर्णिमा दिन मो पे से अरिसा पिठा निश्चय तैयारी करिवो हम भोडी गाई निचात्र बदले खुई थी आज मैं मिठा गाय थी तुमको आरिसा पिठा खुई दो भाई सब बेटा मोर बहुत पसंद एक तो तुम जान ओ भाई नरियरी पिठा बहुत पसंद तो ताकि उन्हें दिनो हम नीचे हाथ धरे मो भाई को रे पिठा कोई थे ये तो भी बहुत रोची नहीं तुम मोर अनुरोध मो भाई विषय मत कुछ पचारिलोनी किछ पचारिलोनी बुझ गए तो भाई तो सहित बेमानी करे चाहिए भाई तो एमिति कम केबे करि पारिबनी भाई ना मो भाई ए दुनिया रो सब भाई को ठारू बहुत बड़ो एमिति की सुभद्रा को जगन्नाथ को थुबी आहुरी बड़ो हेले मो बहुत लगे निका भाई बहुत लगे निका भाई अच्छा से सब কথা তুমি জানিলা মো রাখি পিঁধে দেবি আর আরিসা পিঠা भी मो माता तो रोसे को जो पे तो मना करू तू मो पे अरिसा पिठा तैयारी कर ए पिठा तैयारी करिबा ना मते बहुत कष्ट करिबा को पड़िछि जो दिन तू तुम सहित मोर देखा है नहीं जो दिन मो पड़त अछि मु तुम हाथ रे राखी बांधी देइथिली से दिन मु चिंता करिथिली राखी बांधी दिन ओ भाई को मु ए हाथ रे आरिसा पिठा खुइली सेति भाई जागरे मो चाकराणी भाबे काम करूछि ना तांकरे रोषेई करी पिठा तैयारी करिछि भाई मु बेच पाउनी मु सत कहूछि हसो भाई गोटे गोटे सीन तो तार जना पड़ो बहुत खुशी अच्छी मत केमते लगला मो भोडी खाई आज बात राखी बांधी दोची बाजी बहुत खुशी होता ए मां देख मां देख मो भोडी खाई आज मो हाथ राखी बांधी छी देख भौणी तो भौणी से तो निजरा भौणी ना रक्तर भौणी
এইটা গোটে পর সত পর তো ভଉଣୀ কি মারিଥିବା ସେ ତୋର ବଡ ଶତ୍ରୁ। ଆଜି ତୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେଲା ବୋଲି ତୁ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛୁ। ଶୁଣ ଅଂଶୁ, ତୋ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ତୁ ମା ମୋ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ, କାହିଁକି ନା ତୁ ମୋ ମା। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରନା। ଖାଲି ପଦୁଟିଏ କହ, ସେ ଘରୁ ଯିବ ନା ମୁଁ ଏ ଘରୁ ଯିବି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମା, ତମେ ଏ ଘର ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୋଉ ଘରେ ତୁ ରହିବୁ ସେ ଘରେ ମୁଁ କେମିତି ରହିବି? ମା, ମୁଁ ଏବେ ଘର ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଉଛି। ମୁଁ ମନା କରୁଛି ମାନେ ତୁ ଏଇ ଘର ଛାଡି ତୋ ଭାଇକୁ ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବୁନି, ଏଇ ଘରେ ତୋ ଭାଇ ପାଖରେ ରହିବୁ। ଠିକ ଅଛି, ସେ ଘରେ ରହୁ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଘରେ କହିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରନା। ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା କରିଦବ। ଗୋଟେ କାମ କର, ମା ପାଇଁ ଗରମା ଗରମ ଚା କରିବା। ହାତ ତିଆରି କର, ଚା ପିଇ ସାରିବା ପରେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ନା, ସିଏ ମୋ ଝିଅକୁ ମାରିଛି, ସିଏ ମୋ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବନି। ସେ ଘରକୁ ଯିବ ଯିବ। ମୁଁ ମନା କଲି ତା ହାତକୁ ଚା ପିଇବି। ତୁ ନ ପିଇ ତୋ ପୁଅ ଶୁଣିବ। ମାକୁ ଛାଡି ପୁଅ କଣ କେବେ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ତୁମ ପୁଅ ନୁହଁ, ତୁ ହଉଛୁ ସେ ରାକ୍ଷସୀର ଭାଇ। ଆଇଲାରେ ଶତ୍ରୁ, ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଶତ୍ରୁ। ସେ ଗ୍ୟାସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ। ସେ ଗଲା ଚା ତିଆରି କରିବା ବାହାରିବ ଗ୍ୟାସ ନିଜ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯିବି। ପାଇଠ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଖବର ଆଣି ରଖିଛି। ଏଇ ଦେଖ